Ano? Masahe! So yun ba mga amigo, tinatry nila ang pagkain, ano to, Moby. Sabi yan? Mga sitsirang Pilipino. Kung makasubo si Kasopi, akala mo kanin. Chichiria. Okay ba? Ano yan? Ano? Ano yan? Tata. Tata? Yes. Anong tata? Patatas! Tata. Tata lang ang tawag niya. Patatas! Tata. Tatas. Alima ka mo, tu. Sabi! Donde Alima? Magkapalaro tayo, no? Mananalo ng 1,000. 1,000. Ano sabihin? Ganar mil. Ang gagawin lang, yung magkano kayo, yung lulubog, kita doon? Pinakamatagal. Oh, misma. Get abaho, ha? Sige, kaya taga? Ken Tardar, oh. Amir, diyan sa likod dito. Halika, game. Game, oh, doon kayo. Kita ko kayo. Ken ba Tardar, ha? Amiro, Ken ba Tardar, ganar mil. Oh, ulo. Doon kayo, kailan nakapila?
Oh, doon kayo, doon kayo. Pila kayo. Pila misma. Eliminar. Oh. Bale. Sino ang una? Pisar. No, ang umpisar, Amir y Bibian. Después eliminar. No, uno bes. Oh. Wait. Oh, esperar. Hindi, oo nga, pero dapat dalawa-dalawa muna magkalaban. Pagkatanggal yung isa naman lalaban. Hanggang sa maubos. Oh, Amir muna ha, Amir y Bibian. Uno. Oh, 1, 2, 3. Patagalan. Mamatay. Sige. Game. Okay. Oh, Bibian eliminar. Tanggal. Oh, ahora Amir. Ahora Amir y James. Amir y James, kayo dalawa. Oh, game. Kayo dalawa ni Amir. Oh, James, dali. Dito ka tabi kayo ni James. Tabi kayo. Oh, siya si James. Oh, yan na. Oh, Amir ha. Okay, 1, 2, 3. Amiga, te trampa. Okay. No hay problema. Amir y James. Magaling si Amir eh. Okay, Amir. Okay, Amir. Oh. Ahora Riz y Amir, oh. Amir y Riz, oh. Riz, oh. 1. Dito ka, Riz. Di ka pa sa gilid. Okay, 1, 2, 3. Riz, kailangan nakaulubog ang ulo. Ala, tanggal na si Riz, madaya. Hindi pwedeng ganon. Ala, talo si Riz. Dapat nakalubog ang ulo eh. Okay, ganar Amir. Ahora Amir y Misma. Okay, vale. Amir y Misma. 1, 2, 3. Amir, 1. O, pahinga mo na. O, 1, 2, 3. Ay, abajo. 1. Oh. Vale, 1. Espera. Pero, 1, 2, 3. Así. Okay. Nakipagbardagulan si Misma. Okay! Amir ganar! Okay. Amir tsaka Kylie, kayo ba? Anong ayaw mo? Halika na, anak. Okay, kaya mo yan. Di ba nag-swimming ka dati? Oh. Amir, please, Kylie ito. Wait. 1,000 to. Ganar 1,000. 10,000. Oh, 1. Kylie, kailangan nakalupag ang ulo, ha? Oh, 1. Okay, 1, 2, 3. Hindi kayo lumubog ni Kylie. Si Amir talaga lubog na lubog eh, oh. Amir ganar! Amir ganar! Okay. Amir y Alima. Vale, 1, 2, 3. Okay, Amir ganar. Si Amir talaga ang nanalo. Ano naman, ngayon naman, swimming naman. Pabilisan. Saan ba? Ayi. Doon kayo sa ibabaw. Ayan, kamo Amir, kamo Bibian, oh. Doon kayo, Kylie sa dulo. Ayan. Ano malulunod sa dulo kayo? Sino lalaban? Bete arriba. Miga, kuya ka, Miga. Miga, yo pisé abajo, Miga. Malalim pala talaga to. Ayan, atras. James, doon kayo doon. Solo hasta aquí, ha? No importa, abajo, arriba. Amir.
Okay. Uno. Aquí, después volver, ha? O, vale, hanggang dito lang. Okay. Na, mas mejor volver o no? No volver, solo una vez. Mas mejor volver. O, vale. James, balikan, ha? Kaya mo? O, kaya mo? Hindi, papunta lang. O, sige, papunta lang. Solo uno. Okay. Uno, dos, tres. Okay, Bibian. O, magkasun sila ni James. Sino ba? O, Kylie, ikaw. Kaya mo? Ang bata lang. Matalalim kasi. Miss, ba't mo sabi? No, Ere. Magaling talaga, no? Para talaga laki sa dagat, eh. Si Kylie naman, no, pag nagsusili, akala mong ano pa rin, no, mahinin pa rin yung pag-swimming niya. Okay, paano sing mo? Pakita ka, 1, 2, 3. Di ba swimming si Kylie, parang mahinin pa rin, no? Hindi, di ba tinuro ka? Floating, paano floating mo? Dali, 1, 2, 3. Floating. Marunong yan, ano yan, swimming lesson eh. Oo, kaya lang mahinin pa rin ang kanyang pag-swimming. Grabe si Amir eh, ano? Mamaya tulog yan. Miss ba? Kamo ba ito? Aki? Makakatawan. Hindi mga namapagod eh, no? Bale, 1, 2, 3. Umahon lahat ang tubig. Okay, 1, 2, 3. Si Miss na. Sophie! Suchen, ano, mag-swimming ka ba? Ayaw mo swimming? O, yan, tubig, oh. Wow! Gumagante. 1, 2, 3. Meron pong nagdana ako ng bayabas. Pamilya Matingga, nagdana ako ng bayabas. Robar. Mga amigo. May nagdana ako ng bayabas. Ay, chawe, so grande, oh. Ayo, grande. Ayo, isa. Ayo. Ay, arriba, oh, chama me, oh. Ta. Ang tamis. Bayabas, tamis. Tamis. Matamis siya. Ayan, may marala doon. Dahil mangga, oh. Sige. Lapang. Ay, mango. So, nagsisimula pa lang po ang ating party, mga amigo. Vamos a la casa. Vamos la casa. Vamos la casa, Lima. Ayaw nilang umuwi ng bahay. Sabi ko, uwi na kami ng bahay. Ayaw nila eh. Kaya uwi na tayong bahay. Ayaw. Vamos a la casa. No! It's me. A comer. Takot si Sophie.
Mira, oh. Coge esto. Misma. Oh. Coge. Coge. ¿Quién coger esto? Ganar 10,000. Vale. No, solo aquí. Todo. Oh. Sube, sube. Sube. Dito. Oh. Dito, uno. Sube todo. Vale, uno. 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 Dos. Uno, dos. Tres. Galing ni James. Galing ni James. Sige, hulag. Dati, ako na. Asan? Wala pa, wala pa. Kuha pa. Diretso pa, okay. Ay, mas. Kuha, misma, kuha. Abaho. Dati, abaho. Okay. Oh, ¿dónde? Coge, ¿dónde? No hay. Oh. Oh. Ay, 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 ay. Ay, ay. Dale, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amir. 1. Entra. Oh. Ay, 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 ay. Rápido. Entra. ¿Dónde? Oh. No, dinero. ¿Tú has visto? Wala makakuha ng pera. Oh, Amir, kohe. Wala nakakita ng pera. Sige. Ang gagaslaw eh, no? Kuhanin mo, James! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Asan? Aquí está. No. Hay otro. ¿Quién ganar? Vivian. Vivian ganar. ¿Ahora dónde? No hay. Cuando Vivian viene. ¡Ay! Acá sí daña Celta.